करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद पादपद्म मोर प्रणाम जनाऊँ एवं एही श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे जोग देइथिबा समस्त अपा भाई को मोर प्रणाम जनाऊँ और श्री को अनेक शुभेच्छा जनाऊँ। आज आलोचनार विषयटी होछि द वेज ऑफ वर्किंग ऑफ द लॉर्ड, भगवान कार्य करिवार धारा। आमे पुराण रे पढ़ीचु देवकी कथा, जहां गर्भरे से जन्म नेबे तांकर कष्ट तो कहले न सरे, असरंती कष्ट। कुंतींकर कथा तांकु भी आमे जानिलु केते कष्ट तांकर भी। पांडव माने तांकर एते प्रिय भगवान कर, सेमानंकु से एते भल पांती, तांकर साथे साथे रहिचंती, किंतु केमिति तांको जीवन रे कष्ट सरिनी। प्रहलाद जे दिन राति विष्णुंकर नाम जप करथिले, से प्रहलाद कर कुनी पिलाटी तांको कष्ट कौन कम थिला? सीए जीए तांको नाम जप करुची, तांको डाकुची, तापाई एमिति कष्ट काहे के अछि? जोटी देखा जाउची से प्रहलादंकर पिता हिरण्यकशिपु, से तो बेस तांकर आडंबर रे जीवन बंचुछंती। एभली बुझी हुएनी केमिति भगवान कार्य लागे, जेमिति जने साधारण चेतना रे, मानवीय चेतना रे जने बुझी पारिबनी केमिति धारा रे से कार्य करूचंती। जे तांको एते भल पाइबो, तांको डाकिबो, मनुष्यर बुद्धि रे कोन, हमकु जे भल पाइबो आमे ता पई सब कर देबो, सब सुविधा कर देबो, ताको भी आमे बहुत किछि सहज कर देबो, सुविधा आम हाथ रे जेति के अछि। मानवीय धारा हला या अब्दुल कलाम से पिला दिन तांकर गोटे लक्ष्य पायलट हेबे, जेते से पायलट परीक्षाटी दउचंती से सेठी फेल हे जाउछन। श्रीनिवास रामानुजन केते बड़ गणितज्ञ, से +2 रे फेल हेले चेन्नई यूनिवर्सिटी रे। परे तांकर जहा तांकर गुण पछरे पृथ्वी जानी छी, किंतु ए आम मानक जीवन रे मध्य किछि कम संघर्षर कथा न थाए। आमे समस्त प्रत्येक जानुचे भगवान को मु भल पाउची, विश्वास करूची, तांकर प्रार्थना करूची, नाम जप करूची, तथापि कौन असुविधा आसी जाउची, कौन असुविधा आसी जाउची, एमती हमको सब लागुची। बुझी पारुनु कौन करिबु कौन नाही, को धारा रे से कार्य करंती। मनुष्य मन कहूची एमती एमती गले तो से एमती सब सुविधा कर देबा कथा, किंतु कौन होची असुविधा। प्रत्येक आम जीवन में एक कथा को मध्य उपलब्धि करूछु। मनुष्य तार सीमाबद्ध से बुद्धि विचार को भित्ति करिकी भगवान को बहु भाव रे कल्पना करी आसीछि। प्रकृति भितर भी देखुछि एते बड़ गछ, ता धरे जो फूल होची तार सुवास नथिबो। एडिकी छोटिया गछटिए हेतिबो, ता धरे छोट फूलटे फुटिथिबो, तार सुवास चतुर्दिग महकई दउथिबो। ई सब अद्भुत लागे कि तांकर कार्यधारा। कुन्नी चढ़ेटिए सुंदर स्वर रे तार काकली सुनाउथिबो, काउटी का का करी आम कान रे से कर्कश शब्द बेले बेले भारी विरक्ति भाव आणुथिबो। कौन ये रहस्य? मनुष्य तार सीमाबद्ध से चेतना भितरे, मानवीय चेतनार सीमितता भितरे से सब को भारी बुझिबा को प्रयास करे। एमती जुग जुग धरी मनुष्य बुझुची भगवान, बुझिबार चेष्टा करुची, बुझी तो पारुनी, बुझिबार चेष्टा करुची। से भाबुची ये जेमिति गोटे हाईकोर्ट
बा सुप्रीम कोर्ट रो जने प्रधान विचारपति सब कथा को से पूरा कटा भाव टेक्निक कर विचार करचंती कोठी टिके सामान्य मात्र त्रुटि को से क्षमा करिवेनी केतेबेले तांको आखिरे सेठी न पड़थिबो जदी से महा महा पापी को मध्य भारी सुख स्वच्छंद रे जीवन बंचिबा पई ताकू स्वतंत्र दे देबे जेमती पुलिस बा कोनसी न्यायालय को फांकी दे जे पारे सेपरी नाना उपाय मध्य भगवान को फांकीबार प्रयास करिबार मध्य मनिष केबे विरत हेन से बहुत उपाय भी करे केमती ठकी हे जाय पारिबो पूजा कर दे ठाकुर घर आउ जाइए तापरे जहा मु भूल काम करे आ भगवान देखुना भगवान को फटोटी से तार चल प्रचल होथिबा जगार रखेनी कहीं ना सेठी मोर भूल को से काले देखिदेबे बा जदि भूल टे कर देछि प्रायश्चित स्वरूप किछि जाई नडिया टे बाडे देबी बा किछि धूप दीप कर देबी किछि लोकन को खाइबा को दे देबी भगवान को ठकी दे पारे फांकी देबी तांग ए भଳି भी से विचार करे तांग सामाजिक सामूहिक स्तर रे मनुष्य जेमती भावे सरकार कौन करबा उचित बा अनुचित से विषय रे निजर जेमती मंतव्य गुडिक से रखुछि भगवान मध्य कौन करबा उचित कौन न करबा उचित से विषय रे भी तार धारणा गुडिक से सब बळे कहउथाय व्यक्त करथाय भगवान एमती ठीक नुहे कहार गोटे असुविधा देखिले भगवान एमती गोटे केमिति कले एते भलो लोकटा को एते कष्ट देले एटा भगवान कर उचित विचार नुह बोली से कहे जेते बेले से भगवान को पाखरे किछि गुहारी करे किछि कामना वासना को पूरण पाई तांको आगरे दाबी करे जदि ताहा मंजूर न होउछि तबे से भगवान को शक्ति आ तांकर से पारंगमता ऊपर भी प्रश्न भी उठाए जे ये पारिबे ना नहीं ये तो अर्थर कहिथिले ए कथा सुनलेनी तांकर करि परिबेनी से तांकर सामर्थ्य नाही से एमती भावे से करि परिबेनी मोर भाग्य तो खराब भगवान कौन करिवे एमती से कहे एमती साधारण मनुष्य मान को छाड़ देले मध्य संत दार्शनिक विशिष्ट चिंताविद माने एपरी अनेक भक्त भी रही से माने मध्य भगवान को तांकर कार्यधारा को जेमिति भाबरे जानि पारंती बा टिके जानिबार प्रयास करिथांती से ज्ञान मध्य संपूर्ण से माने भी ताहा भलो भावे जानि पारिना प्रत्येक निज स्तर ज्ञान को ही सत्य बोली भावंती और अन्यर उपलब्धि और ज्ञान को से माने भावंती जे भूल मु जाने छी मो स्तर रे भगवान एमिति एमिति कथा गुडिक अनुजाई तांकर कार्य करती एति होची भगवान कर धारा अन्यर उपलब्धि को भी से मानिबनी मनुष्यर चेतनार अपरिपक्वता अक्षमता जोगु से एमिति भावी थाए एमिति विचार करिबो से भगवान को कथा ता आखि आगे केते भ्रांत धारणा सृष्टि करिथाए तार गोटे सुंदर भारी मजालिया कथाटी श्री मनोज दास गोटे कहानी रु आमे जानिबा जने साधु गोटे शालग्राम शिलाटी पूजा करथांती जने तांको पचारले या कोन से उत्तर देले जे ये होचंती शालग्राम ये होचंती ब्रह्मर प्रतीक यांको ध्यान कले ब्रह्म ज्ञान मिल पारे लोकटी संगे संगे कौन कला सेठी बसी पड़ला ध्यान करिवा पाई आखि बुझिकी बसी रहला आ किछि समय पर साधु देखुचंती जे लोकटीर पाटी रु लाळ बाहरुची से साधु ताकू टिके हलै देले कहले कोन हला एमती कथा कोन ना से उत्तर दौजी लोकटी भगवान चतुर्भुज बोले सुनथिली थरे आउ एबे जेते बेले एई शालग्रामटी को मु भगवान बोली भाबिली ब्रह्म बोली भाबिली आपणक कथारे मु देखुची से गोटे चारिटा भुज ता सहित कल्पना कला बेलू मते से गोटे कंकड़ा पर दिसला आ कंकड़ार जो सुआदिया तरकारी से कथा भाबिकी मोर एई अवस्था एपरि भाबरे हेई थाए जणे जो साधु हंतु संत हंतु सी जदि भी भगवान कार्यधारा विषय किसी धारणा पाइले से जतेबेले भी टिके एमिति काहाकू से दिगरे सूचय देबाकू चेष्टा करिथांती
ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ କିଭଳି ବିକୃତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଇଏ ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଯେତେ ଧାରଣା ଓ ତତ୍ଵର ଉଦ୍ଭବ ଘଟିଛି, ସବୁ ସତ୍ୟ ହେଲେ ବି ଭଗବାନ ସେ ସବୁ ଠାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ସତ୍ୟ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରିବା ଏଇ ମଣିଷର ଚେତନା ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିନି। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ସେ ବୁଝିପାରେନି। ଏ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ମହାନ ଯେ ତାକୁ ମଣିଷ ତାର ମାନବୀୟ ସୀମା ଭିତରେ ବୁଝିପାରୁନି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଫରିଜିମରେ କହିଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ସର୍ତ୍ତ ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଏମିତି ବା ସେମିତି ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ସେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସିନା ଜାଣିପାରିନି, ବା ସରି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସିନା ଜାଣିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ହେବା ଉଚିତ ସେଇ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? କେଉଁ ମାପଦଣ୍ଡରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା? ସେ ସବୁ ବିଚାର ଆମର ଅହଂ ପ୍ରସୂତ ମୂଢତା ମାତ୍ର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଏମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସେମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆକୁଳରେ ଡାକିଲି ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ, ମୋର କୌଣସି ମନୋବାଞ୍ଛାଟିଏ ପୂରଣ ନ କଲେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଏମିତି ହବା ଦରକାର, ଏମିତି ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦଉଥିବା ଦରକାର ଯାହା ମାନବୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସିନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବି, ସେ କଣ ହେବା ଉଚିତ ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? କୋଉ ମାପଦଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ? ଯାହାବି ଯୋଉ ମାପଦଣ୍ଡରେ ବିଚାର କରିବୁ ତାହା କେବଳ ଅହଂ ପ୍ରସୂତ ମୂଢତା ହିଁ ହବ। ପୁଣି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, the divine grace is wonderful and almighty, and the ways of working of the Lord are full of a delightful sense of humor. ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ରସରଙ୍ଗର ଏକ ମନୋରମ ଅନୁଭୂତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଟିକେ ଯଦି ଏହି ମନସ୍ତରର ঊର୍ଧ୍ୱକୁ ଜାଣି ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ତେବେ ଜାଣିପାରିବା ସେ କିପରି ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ମନୋରମ ଧାରାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ঊର୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା, ତେବେ ହିଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବୁଝିପାରିବା। ନହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଅପା ଆପଣଙ୍କ କଥା କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ଅପା ଆପଣ କଟି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଅପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ 1 ମିନିଟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଏବେ ଶୁଭୁଛି କି ଅରଶ୍ରୀ? ଏବେ ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅପା। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଅପା ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଶୁଭୁଛି। ଏବେ ଶୁଭିଲା? ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।
अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक अच्छे। ताहले भगवान को जेतेबेले आमे जानिबु तांको कार्यधारा को तो बुझिबु ता पूर्वरु तांको जानिबा पई टिके प्रस्तुत होबा आ सेइति पई प्रस्तुत होबा को मा कहउछंती जे जे कोनोसी मुहूर्त रे से तुमको साक्षात दर्शन दे पारंती एइति पई निजको टिके प्रस्तुत करी रख। जहाले तुमे भगवान को जदि प्रति मुहूर्त रे भगवान को जदि ग्रहण करिबा पाई भगवान को साक्षात दर्शन पाइबा पाई भगवान कर आमे जदि प्रस्तुत हेकि रहिबा कोनोसी मुहूर्त रे भी से आम निकट रे उपस्थित अछंती बोली आमे बुझी पारिबु। टिके प्रस्तुति रहिले तो तांकर उपस्थिति को बुझिबु तापरे जाई तांकर कार्यधारा को बुझिबु। आमको चेतना रे सदा बेले एमिति गोटे स्तर रे रहिबा को हबो जेमिति आमे तांको सर्वदा स्वागत करि पारिबु। आमे दिने दिने उपास व्रत सब करू से दिन आमे सेमिति गोटे चेतना रे रहि थाउ जेमिति भगवान कर साक्षात पाइबु तांको सेई दिन अनुभव करिबु। किंतु दिने दिने नुहे सर्वदा एमिति एक चेतना रे हमको रहिबा को हबो जेमिति सब बेले आमे प्रस्तुत हे रहिचु तांको दर्शन करिबु तांको अनुभव करिबु उपलब्धि करिबु। कारण केते बेले भी ए चेतना रे जदि आमे रहू केते बेले भी तांकर उपस्थिति को आमे टिके बुझी पारिबु। आमे तो आज पर्यंत तांकर उपस्थिति को नहीं सियोर हे पारुनु। बहुत समय रे मनीष माने आमे कोन करू जे भगवान नहांती भगवान कहि नहांती कोन करूचंती से मोर एमिति असुविधा रे किछि सहाय्य कलेनी से एमिति दुनिया रे एते दुख कष्ट एते असुविधा रही छि भगवान थिले एमिति सब कोन हुंता। आमे तांकर अस्तित्व को भी अस्वीकार करथौ। प्रथमे प्रस्तुत होबा भगवान को अस्वीकार न करी तांकर से अस्तित्व को टिके ग्रहण करिबा पय आम भितर गोटे प्रस्तुति दरकार। सेतिके हेला परे तांकर अस्तित्व को आमे टिके बुझिबा को प्रयास करू करू धीरे धीरे तांकर कार्यधारा को बुझिबार प्रस्तुति आम भितर से ही करेबे। आउ से प्रति मुहूर्त रे आम पाखरे अछंती बोली आमे सेतेबेले बुझी पारिबु। सबु बेले तांको अपेक्षा करी रहे से अछंती जेमिति सबरी अपेक्षा करथिले इत्ते वर्ष जुग धरी अपेक्षा करिसेंती केबे प्रभु श्री रामचंद्र आसीबे। प्रत्येक दिन समान से प्रस्तुति करूचंती सेई प्रकार रो चिंताधारा सेई प्रकार रो मनोभाव सेई प्रकार रो प्रस्तुति तांको भितरे चली। सेमति हम चेतना को निरंतर प्रस्तुत करूथिबा नित्य नूतन भाव रे से जेमिति प्रत्येक दिन रे फूल बिछौथिले पुनी ताकू काढी फिंगुथिले पुनी नुवा फूल बिछौथिले ता पर दिन पुनी नुवा प्रकार फल सब चाखी क्रीम नुवा फल गुडी को कोली गुडी को चाखी क्रीम मिठा गुडी को प्रस्तुत कर रखुथिले प्रभु को पान। सेमिति हम चेतना भीतर गोटे निरंतर प्रस्तुति दरकार। आउ हमको जदि लागे जे से हमको अपेक्षा करूचंती अनेक काल मु एबे जाए तांकु अनुभव करि पारु नाही ताहले भी बुझिबा को हबो जे मा कहउचंती and if sometimes he makes you wait at the appointed meeting place that is certainly no reason for you yourself to be late। केबे केबे जदि से तुमको निर्धारित भेटिबा स्थान रे अपेक्षा करांती ताहा तुम पाई निश्चित कारण नए जे तुमे विलंब करिवो। से प्रस्तुति रे तुमर विलंब होबा दरकार नै। जेमिति से सबरी अपेक्षा करूथिले विलंब होउथिला सिना ध्रुव बसिथिले ध्यान रे केते बेले श्री विष्णुंकर से साक्षात लाभ करिवे। सेही भली सब बेले अपेक्षा जदि भी सी लेट करूचंती बोली हमको लागुची तेबे भी आम भितर प्रस्तुति रे कोनोसी कम रहिबो नाही। सेही समान प्रस्तुति आहुरी आहुरी तीव्रतर होथिबो सिना आहुरी दिन को दिन बढ़ुथिबो सिना ताहा किपरि कमी जीव नाही। तेबे भी आमे प्रस्तुत है कि रहिबा हेले ही आम भितरे प्रस्तुति आसीबो तांको कार्यधारा को बुझिबा लागि टिके आम चेतना भितरे गोटे
ଜାଗରଣ ଆସିବ। ଆମେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବୁଝିବାରେ କେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଭାବୁ ଏତେ ପ୍ରୟାସ କଲିଣି, ମୁଁ ବହୁତ ତା ଦେହରେ ବି ଶ୍ରମ କଲିଣି, ତା ଅନୁଯାୟୀ ମତେ ଫଳ ତ ମିଳୁନି। ଭଗବାନ ବା ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କଲିଣି ନା, ମତେ କାହିଁକି ଫଳ ମିଳୁନି? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋର କିଛି ବି ଅଗ୍ରଗତି ହଉନି, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ହଉ କି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହଉ, ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ହଉନା କାହିଁକି ଅଗ୍ରଗତିଟି ମୋର ଯଦି ନ ହଉଛି, ଆମକୁ ସେଇଠି ଲାଗୁଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ, ମତେ ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ମତେ ଏତେ କଣ ନିରାଶ ହବାକୁ ପଡୁଥାନ୍ତା ସତରେ। ଏମିତି ଯଦି ମନୋଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି the supreme must have changed his decision in order to try your faith and see if it depended on such an external thing। ସେଠି ବୁଝିବାକୁ ହବ, ଯଦି ଆମକୁ ଏତିକି ଲାଗୁଛି ଯେ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, ଆଜି ଯାଏ ମୋ କଥା ଶୁଣା ଯାଇନି, ମୋ କଥାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗ୍ରାଣ୍ଟ ମିଳୁନି, ମତେ ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି, ନିରାଶ ଲାଗୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏତିକି କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିଯିବା ଯେ ପରମ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ପରଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି ବାହ୍ୟ କଥା ଗୁଡିକ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସଟି ନିର୍ଭର କରିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ ଯେ ବାହ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତିଟିଏ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବୁଝିବି ବା ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବି, ଯଦି ଏଇ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ରହିଛି ବାହ୍ୟତଃ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। କାହା ଉପରେ ସେଟା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ସେଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଯାହା ଅଗ୍ରଗତି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପାଇବା। ଏଇ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଧାରା। ଆଉ ମା ବି କହୁଛନ୍ତି the divine does not see things in the same way as humans do। ମଣିଷ ମାନେ ଯେମିତି କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର, ଯେମିତି ବିଚାରଧାରା, ସେଇ ଧାରାରେ ଭଗବାନ କେବେ ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ। ସବୁ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦିନ ଦରିଦ୍ର କୁଟୀରଟି ମଧ୍ୟ ପଡିଯାଇଛି, ତାପରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହବା ପାଇଁ। ମନରେ ଯୋଉଠି ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଧାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଏ ଘରର ଆସକ୍ତି ମୋହ ତୁଟେଇ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଠି ଯାଇ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ରାତିରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ରତ୍ନ ଥାଳିରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା, ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଖାଇସାରି ଡାକୁଛନ୍ତି ସିଏ କବାଟ ଆଉ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଚୋର ବୋଲି ଧରା ପଡି ଯାଇ ଜେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଧାରା! ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରଖୁଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ଦୂର ମୋ ଉପରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ବୁଝିବ, ତାହା ସେ ଚାହାନ୍ତି। ପୁଣି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମୋର ଭକ୍ତ ତାକୁ କାରାଗାରରୁ ସସମ୍ମାନ କାଢି ଆଣ। ମୋର ସେ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି। ମଣିଷର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦୋଷୀଟିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଆହୁରି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ନିୟମ ରହିଛି ଯାହା ମଣିଷର ନିୟମ ତୁଳନାରେ ଅଲଙ୍ଘନୀୟ, ତାହା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ନିୟମ, ସହାନୁଭୂତି ଓ କରୁଣାର ନିୟମ। It is the divine law, the law of compassion and mercy। ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର କରୁଣା ଥାଏ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଟିଏ ସେ କେମିତି ଏତେ ଭଲରେ ରହିଛି,
ये कि प्रकार भगवान कार्य धारा। भगवान धारा दिव्य नियम रे चले, तांकर निजस्व दिव्य धारा अच्छी, सहानुभूति अच्छी, करुणा अच्छी तांकर। त्रेतया जुगरे शूर्पणखा है जे तांको पाखरे गोटे गोटे एमिति प्रकार अपराध करुथिला, तांकु जे प्रेम निवेदन करुथिला राक्षसी हेतिला, से छलना करी सुंदर तरुणीर रूप धारण करी तांक निकट रे प्रेम निवेदन करिथिला। से फळे राक्षसी चेतना तार मध्य से प्रेम निवेदन को सी जस्टिस देचंती, न्याय प्रदान करचंती। द्वापर रे से कुब्जा रूप रे आसीछि, ताकू दिव्य सुंदर रूप प्रदान करचंती स्पर्श दे। एभळे तांकर कृपा जे कि सहानुभूति अनुकंपारे भरा, एमिति दिव्य नियम तांको कार्य करिवार धारा। एमिति मनुष्यटी आइले भाबिले कोन भाबि जांदा, आमे तो किए कोन टिके दोष करदेले आम आगरे, आमको किछि गोटे अपराध करदेले आम पाखरे, आमे ताकू लागे जे मृत्यु पर्यंत ताकू आमे भूल धारा होची एया, से दोष करिछि माने आजीवन से दंड पाइबो। किंतु से भली चेतना भितरे मध्य से तांकर कृपा प्रदान करंती, एई होची तांकर धारा। एवं सेई धारा पाई नियम पाई ही ए पृथ्वी आज सर्वाइव करुची, एठी बंची रहिची एवं सेई परम सत्य एवं दिव्य परम प्रेम आड़क प्रगति करुची। भगवान को कार्य धारा एभली। मां को प्रश्न पचरा है, मां ईश्वर अन्याय प्रति दंड विधान करते कि कहारी को दंड देवा पाई तांकर सर्वातु तांको पक्षे एक कथा संभव हुए कि? मां कहउचंती, द डिवाइन डज नॉट सी थिंग एज मेन डू and has no need to punish or reward. Each and every action carries in itself its fruit and its consequences. मनीष परी ईश्वर विषय गुड़ी को देखती नहीं एवं दंड विधान करिबा किंबा पुरस्कृत करिबार आवश्यकता ही संकर न थाए, कारण प्रत्येक कर्म तार फल एवं परिणति को वहन करुथाए। मनीष जेमिति कर्मटीए करे तारी परिणति एवं फलाफल से भोगे तार अनुजाई। जेमति कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल जस्टिस अछि, साधारण चेतना जेतेबेले मनुष्य जीवन बंचु थाए सेतेबेले से जेमिति कर्मटीए करे से लॉ ऑफ यूनिवर्सल जस्टिस द्वारा सेही अनुरूप फलटीए से भोग करे और सेमिति परिणतिटीए से पाए। ताको भगवान सेठी दंड दियंती, आमे कहू से दंड पाइला, भगवान ताको दंड देले ता पाप पाए। पुणी सेही कर्मर प्रकृति अनुसार यह तुमको भगवान का निकट रे पहुंचाए। मां कहउचंती जे तुमे जो भली कर्म करिवो, आमे माने जे भली कर्म करूछु से भली ही परिणाम टी आमे भोगुछु, आ सेही अनुसार आमे ईश्वरंक ठारो दूरेई जाउछु बा तांकर निकटतर होछु। एई जिनिसटी ही आम पाई चरम परिणति। जदि आमे एमिति गोटे कर्म करूछु, आमे ईश्वरंक ठारो दूरेई जाउछु, ताहा ही आम पाई दंड। आ जदि एमिति गोटे कर्म करूछु तांकर निकटवर्ती हेई जाउछु, ताहा ही आम पाई पुरस्कार। जेतेबेले ईश्वर एथि पाई दंड विधान करंती बोली आमे भाबु, से धारणा हमर मानवीय सीमितता भीतर धारणा, तारी बाहरे ईश्वरंक कार्य धारा को ही बुझी हबो। ईश्वर को आमे जहा मागु से हमको प्रदान करंती। आमर जदि मागिबाटी अचेतना रे भरपूर हेकी थाए तबे से ताहा भी प्रदान करंती। आम अचेतना मूलक जो मागिबा ताहा आम पाखक आसे एवं ता अनुजाई आमे भगवान को ठारो दूरेई दूरेई जाऊ। एथिपाई सी हमको दंड देई नांती।
आमर चेतना अनुजाई आमे जो कर्मटी करूछु ता अनुजाई फलटी पाउछु। से मागिबाटी मध्य जो प्रकार चेतना रे आमे करूछु तदनुजाई फलटी आमे मध्य पाउछु। सेति पई ईश्वर भगवान आमको दंड दे न थांती। जेतेबेले भूल कथाटे मागु साधारण कामना वासना गुडी को पूरण पाई जीत करी पसु ताही तो पूरण हेले आम पाई दंड आनी थाए। ता परवर्ती पर्यायर दुख कष्टटी आनी दे। जदि सी आमे एई भली चाहिबाटी को न चाहि आमे जदि चाहू कोउथरे आमे तांकर निकटवर्ती हे परिबु ताहाले ताहा हमको पुरस्कार स्वरूप अनुभव हबो। आमर अग्रगति हबो तांकर निकटरे आमे रही पारिबु तांकर सानिध्य को उपलब्धि करि पारिबु तांको कार्यधारा को बुझी पारिबु। तेणु ईश्वर दंड विधान करंती नाही। आमर कर्म आमको दंड विधान करि थाए। आमे देखु केतेक खराब लोक भारी खुशी रे थांती तांकर सब किछि धन संपत्ति इत्यादि इत्यादि रही थाए। एपरि हे थाए काहे कि ना तांकर जो अहंकार तांकर जो अज्ञानता तांकर जो अचेतना ताहा द्वारा से माने अनेक कथा गुड़िक हासिल करि थांती लागि पड़ंती मागंती सेई गुड़िक से माने पाई थांती एवं सेई गुड़िक तांकु सेई अचेतना भितर रखी ईश्वरंक ठारू दूरेई दै थाए। एटा बाहर को सिना देखा जाउची से माने बहुत किछि मटेरियली प्रोग्रेस करूचंती बोली किंतु से माने जे ईश्वरंक ठारू दूरेई गलेन ए परिस्थिति हे थाए। तांको कर्म अनुଯାयी से माने दंडटी ऑलरेडी पाउचंती। आम भितर थाए जे भलो लोकटी दंड पाउची खराब लोकटी भारी खुशी रे संसार रे बंचुची तार किछि होनी किंतु से भगवान को तो दूरे के एते बड़ दंड जे पाइलानी चेतनार अंधकार हे गलानी आठो बड़ दंड कोन थिबो से निज कर्म पाई भोगिलानी। भगवान एति पई विचार करनिहांती। आमे मनीष माने कि भगवान बोली मानुछु ताकि अनेक समय तांको अस्तित्व को स्वीकार भी करूछु केबे तांको सब किछि मने करूछु केबे पुनी तांको ठारू मुह फेरेई नउछु। हमर कोनोसी कामना पूर्ण न होला तो भगवान को ठारू आमे दूरेई जाउछु से किछि करि परिबेनी बा करू नाहंती बोली कहू किंतु से कोन आम ठारू मध्य मुख फेरेई नियंती से कोन हमको त्याग करंती कि एई परि स्थळे हमर जतबेले एई मनोभाव सेतबेले तांको कार्य धारा कोन मां कहउचंती ईश्वरंक ठारू अपसरी आसीबार क्षमता मनुष्यर रहिछि। अनेक समय से माने यह करंती मध्य मात्र ईश्वरंक पक्षे मनुष ठारू निजको दूरेई नेबा निहाती असंभव कारण तांको बिना मनुष्यर अस्तित्व नाही। से ही तो तार मूल सत्ता तार मूल अस्तित्व। जदि ईश्वर नथिबे तार अस्तित्व कोन। तेणु ईश्वर भगवान केबे भी मनुष्य ठारू निजको दूरेई नै पारंती नाही किंतु मनुष्य तांको ठारू निजको दूरेई नै भावे से नाहंती कहि से पूरा तांको ठारू निजको दूर को करी चेतना रे चली जाय दूर। ताहले एटी पुनी मांगु प्रश्न पचरा हला ताहले भगवान मनुष्य को आरंभ रु कहीं भलो करके जन्म करनांती से तो गुडे कष्ट निजे जानी परनी से तटारे भूल भाल करूची भगवान को दूरेई जाउची ताले आरंभ रु ताको कहीं की सृष्टि करिनांती भलो करी भलो लोकटी करी। मां कहउचंती इट इज नॉट गॉड हु मेड मैन विकेड। भगवान मनुष्य को दुष्ट करी गढ़ी नाहंती बा गोटे खळ प्रकृति रो करी गढ़ी नाहंती। It is man who makes himself wicked by separating himself from God. तांको ठारू निजको अलगा करी नहीं से निजे wicked ही जाउछ निजे खळ प्रकृति रो बा निम्न चेतना भितर प्रवेश करूछ। जड़ ठारू आरंभ करी उद्भिद पशु पक्षी ए सब पर्यंत समस्त को ईश्वर आ प्रकृति परिचालित करि थांती किंतु मनुष्य को से मनटी देइचंती सेति पय तांको स्वाधीनता मध्य देइचंती। से मनर बुद्धि को व्यवहार करिवो विचार करिवो स्वाधीन भाव से इच्छा करी भगवान को सीधा सड़क परिचालन रे जीवन बंचिबा को बाचिबो बा स्वाधीन भाव से भगवान को ठारू दूरे रही निश्चेतना मध्य रे भी जीवन बंचिबो त से दीटा भीतर बाछि पारिबो। से सृष्टि रे चेतना रे विविधता को स्थान देइचंती
ସେ ଆଲାଉ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୋଉ ସ୍ତରରେ ରହିବ, କଣ ବାଛିବ। ନିଶ୍ଚେତନା ଠାରୁ ପରମ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ସେଇଠି ରଖିଛନ୍ତି। ତାରି ଭିତରେ କୋଉ ସ୍ତରରେ କିଏ ରହିଲା ଏବଂ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ ମଣିଷ ଯେତିକି ଯେତିକି ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଥିବ, ଯୋଉ କଥାଟିକୁ ସେ ବାଛୁଥିବ, ତା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସେଇ ପରମ ଚେତନାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଥିବ, ସେତିକି ସେତିକି ସେ ଦିବ୍ୟ ହେଇ ଉଠୁଥିବ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ ଯେତିକି ଯେତିକି ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବ, ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଚାଲିଥିବ, ସେତିକି ସେତିକି ସେ ଅଦିବ୍ୟତା ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ବୁଡି ରହିଥିବ, ନିଶ୍ଚେତନାମୟ ହେଇ ଉଠୁଥିବ। ଏମିତି ତାର ଚେତନା ସେ ବାଛିବ, ତା ହାତରେ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଏମିତି ନିଶ୍ଚେତନା ବା ଅଜ୍ଞାନତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକିରି ତାକୁ ରଖିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ବାଛୁଛି ନିଜେ, ତାର ମନଟି ତାକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସେ ବାଛିବାର ତାକୁ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ହେଇଛି ଏଇଆ। ତାପରେ ପୁଣି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ମା ଭଗବାନ କଣ କେବେ ରାଗନ୍ତି ଆମ ଉପରେ? ଯଦି ରାଗନ୍ତି ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ରାଗନ୍ତି? ମା କହୁଛନ୍ତି, when you believe he is angry, ତମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ରାଗିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ରାଗିଛନ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ। ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି, if the supreme consciousness got angry over the defects of men, humanity would long since have ceased to be. ଯଦି ପରମ ଚେତନା ବା ଭଗବାନ ଏମିତି ଯଦି ମଣିଷର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକୁ ଦେଖି ରାଗୁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏଇ ମାନବ ଜାତି ହିଁ ଅନେକ କାଳରୁ ପୁରା ଏକଦମ ସିଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତାଣି, ଆଉ ନଥାନ୍ତା ଏଠି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ, ଯାହା ଆମକୁ ମନ ହୁଏ କ୍ରୋଧ ବୋଲି, ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କୃପା। ତାଙ୍କର କୃପା ଏମିତି ଭାବରେ ରହିଛି ଯେ ଆମକୁ ସେଟା ସିନା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ରୋଧ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କୃପା। ଯେମିତି ଜଣେ ସାଧିକାଙ୍କର କଥା ଆମେ ଯଦି ନବା, ସିଏ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜ୍ୱର ହେଇଯାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ଏମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ମା ଯେତେବେଳେ ଟଫି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତି ସବୁ ପରେ, ସେମାନେ ଏମିତି ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ସିଏ ଘୋଡେଇ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶଲରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଏମିତି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଚାହିଁଲେ, ସେ ପୁରା ଏକଦମ ଯେମିତି ବିରକ୍ତି ହେଲା ଭଳିଆ ଚାହିଁଲେ ଏକଦମ, ଏବଂ ଟଫିଟାକୁ ଏମିତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୋର କରିକି ଥୋଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ମା ମତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ମା ମତେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସଲଟାକୁ ମା ପୁରା ବିରକ୍ତି ହେଇକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମା ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଗାଳି ଦେଇକି, ସେଇଟା କଣ, କାହିଁକି ଏମିତି ଘୋଡେଇ ହେଇଛୁ ଏଇଭଳିଆ। ସେଥିରେ ସିଏ ପୁରା କହିଲେ ମା ମତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ମା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ରାଗିକି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲାଗିଲା ଯେ ମା ମୋ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ। ତାପରେ ତା ପରଦିନ, ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜ୍ୱର ଫର କୁଆଡେ ଛାଡି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ କାହିଁକି ଆଜି ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିଲ? ତମକୁ କାଲି ପୁରା ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ତମେ ବାହାରକୁ ଆଜି ପୁଣି କାହିଁ ଆସିଲ? ସେ କହୁଛନ୍ତି, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଉ ମା ମତେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମା ମତେ ଗାଳି ଦେଇ ନଥିଲେ, ସେ ଜ୍ୱରକୁ ଖୁବ ଜୋରରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଜ୍ୱର ପୁରା ରାତି 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୋ ଦେହରୁ ଛାଡି ପଳେଇଲା। ତାଙ୍କର କୃପା ମୁଁ ସେଠି ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି। ଇଏ ତାଙ୍କର କୃପା। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେ କ୍ରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କୃପା। ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବାରିନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ପରମିଶନ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଏତେ କାନ୍ଦିଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପଛରେ ବାରିନ ପଚାରିଲେ, ସେ କହିଲେ ନା, ସେ ତା ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇନି। ମୁଁ ଦେଖା କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାନ୍ତା, ତା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଭଳି ସ୍ତର ତା ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାହିଁ। ଲାଗିଲା କି ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି, ମତେ ଦେଖା ହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି କେତେ କୃପା ସେ କରିଛନ୍ତି।
प्रस्तुति नाही बोली से प्रकार असुविधा को एड़े देइछन्ति दर्शन न देई बोली ता भितरे अनेक किछि कष्ट ताकू हेथांता जंत्रणा ताकू हेथांता कपट खोली दियो कपट खोली दियो सेटा ही बंद थिबार बोधे वर्षा पाग पे एबे सबुची हाँ सुबिला बते क्या होगा सेतेबेले जेतेबेले आमे भाबु तांकर क्रोध किंतु ताहा आम पई एक विशाल कृपा बहन करूथाय किंतु आमको लागे से रागी छथि भगवान सतरे रागंती नाही आउ पुणी क्वेश्चन पचरा हला मा if he shed tears for God does he ever shed a tear for us मा आमे जदि भगवान को पई केतेबेले कांदुछु आम भितर आसी जाउची भगवान को देखिबी केतेबेले व्याकुलता आसुची केतेबेले कोनोसी कष्ट भितर आमे कांदुछु से कोन आम पई केबे कांदंती केबे लुह गडांती माँ कहले श्योरली ही हैज डीप कंपैशन फॉर यू निश्चित भावरे कारण से तुम पाई बहुत अनुकंपाशील तांकर गभीर अनुकंपा तुम पाई रहिची किंतु से पुणी कहउचंती माँ बट हिज आईज आर नॉट ऑफ दैट काइंड दैट शेड टीयर्स किंतु तांको चक्षु सेई भली चक्षु नुहे जोथिरु लोतक झड़िबो अश्रु बाहरिबो सेमिति चक्षु तांकर नुहे अर्थात से आखिरु लुह सिना झरांतिनी किंतु तांकर तुम प्रति अनुकंपा प्रबल रहिछि जदि आमे देखिबा गोटी उदाहरण जेतेबेले रामायण समयर कथा जेतेबेले विभीषण को पुओ तरणीसेन से रावण रो आदेश रे श्री राम को सह युद्ध करबा को आसीछि तार बापा चली जाइछन्ति श्री राम को पटकू किंतु तरणीसेन रही जाइछि एपटे ताको निर्देश देइछे रावण जे जाओ युद्ध करबा तुमे मो तरफ से भी मन भीतर तार प्रबल भक्ति श्री राम को प्रति किंतु से जाइछे युद्ध करी एवं से महावीर थिला से जाइछे युद्ध करिछि एवं तार युद्ध देखि श्री रामचंद्र अभिभूत होइछन्ति एवं ताको मारिबा गोटे पॉइंट रे जेमिति इम्पॉसिबल बाहर को देखा जाइछि सेही समय विभीषण ताको मारिबार रहस्य बतैछन्ति एवं श्री रामचंद्र सेही अनुसार तांकर सर चालना करिछन्ति एवं तरणीसेन युवकटी गोटे भारी तरुणटी सी सेठी टळी पड़िछि जेतेबेले सी टळी पड़ुछि विभीषण कांदुछन्ति कहले काहे की कांदुछ बंधु से तो शत्रु पक्षर से जे मोर पुओ विभीषण सेठी कहउछन्ति सेतेबेले श्री रामचंद्र जानुछन्ति से तांको पुओ सेतेबेले तांकर भक्त विभीषणर आखिरे लुह देखि तारी कष्ट देखि तांकर मध्य हृदय अनुकंपार विगलित हेछि सेठी से कहउछन्ति मु बंचेई देबी ताको आउथरे तुमे जदि चाह तारी कष्ट रे तांकर हृदय करुणा रे विगलित हेछि विभीषणक कष्ट रे तारी पाई से एमिति कहउछन्ति जे मु बंचेई देबी किंतु विभीषण मना करछन्ति से आपनक हाथ रे मृत्यु प्राप्त हेछि से मुक्त हेछि आउ फेरे अनंतनी प्रभु एफाई तांको हृदय करुणा रे विगलित हुए आहुरी अनेक अनेक उदाहरण अछि
ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କରୁଣାରେ ବିଗଳିତ ହୁଏ। ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ତାହା ବୁଝିପାରୁନା। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ଭାବୁଥାଉ ସେ କଣ ଆମ ଭଳି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେ କାନ୍ଦନ୍ତିନି ସିନା, ହୃଦୟରେ କରୁଣା ଭରି ବିଗଳିତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆହୁରି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମେ ଭେରି ୱେଲ୍ ଲିନ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ୟୁ। ଭଗବାନ ତୁମ ଆଡକୁ ନଇଁ ଆସିପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ବାଛି ଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହଁ, ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହଁ, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହଁ, ୟୁ ମଷ୍ଟ କମ୍ ଅପ୍ ଟୁ ହିମ୍। ତୁମେ ତାଙ୍କରି ଆଡକୁ ଉଦ୍ଧାରିତ ହେବା ଦରକାର। ସିଏ ଆସିପାରନ୍ତି ତୁମ ଆଡକୁ, ସବୁବେଳେ ସିଏ ନଇଁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଆଡକୁ ଉଦ୍ଧାରିତ ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିଛ ମତେ କୁହ, ମତେ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବ? ଏବଂ ସେ ପଚାରିଥିଲେ ସେଇ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କରି ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମତେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଆଡକୁ ଯିବି, এই ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ହିଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇଥିଲେ। ପୁଣି थॉट्स एंड अप्रिजन श्री अरविंद सेई कथा आउरी कहउचंती, जदि आमे भगवान को बुझिबा तेबे हमकु अहंकारी अज्ञान मानविक मापकाठी त्याग करबाकू पड़िबो, से सब को महत एवं विश्वासित करबाकू पड़िबो। आउ टू अंडरस्टैंड द डिवाइन वी मस्ट हैव नो मोर प्रेफरेंसेस। आम भितर कौन सी रुचि अभिरुचि रखिबु नाही। एई अहंग्र सीमा को पार करी आमर समस्त चेतना को विश्व भली व्यापक करबाकू हबो, हेले ही तांकर कार्यधारा को आमे बुझी पारिबु। टू अंडरस्टैंड द डिवाइन वन मस्ट बिकम द डिवाइन। भगवान हेई जीवाकू हबो, आमको चेतना रे एते व्यापकता आम भितर आसीबाकू दरकार, जेते नेइकरी आमे भगवान को टिके बुझी पारिबु, तांकर चेतनार प्रभाव रे आमे किछि तांको बुझी पारिबु। चेतनार विस्तृति आवश्यक। अहंग्रु मुक्ति, अहंकार ऊर्ध्व को चली जावा दरकार। जो मु आ मोर नहीं संसार रे आमे बंचुचु, मु एवं मोर को धरी आमे बंचुचु, तार ऊर्ध्व को चली जावा दरकार आम चेतना। तेबे ही भगवान को कार्यधारा को टिके बुझी पारे। चेतनार विस्तृति है व्यापक रु व्यापक तर हवा दरकार। ताहा द्वारा चेतनार अज्ञान और सीमित रूप विलीन ही जीव एवं चेतना होई उठिथिबो गोटे अलौकिक चेतना दिनकु दिन ताहा संभव हबो केमिति? सेई भगवान होई उठिबाकू हबो जो कहले सेई कथाटी हबो केमिति? सेई भगवान ही आम अंतर रे रहिचंती, सेई अंतरात्मा स्वरूप रे चैत्य सत्तांक रूप रे तांको सहित आमको टिके संपर्कित ही जीवाकू हबो। सेई संपर्क रे आसिले ही आम चेतना सेई दिव्य होई उठिबो, जो कहले वन मस्ट बिकम द डिवाइन। जने सेते बेले सेई दिव्य होई उठिबो, हेले ही तांको कार्यधारा को जाई बुझिबो। केवल मात्र सेई चेतनार दृष्टिकोण रु ही एई जीवन रे विश्व रे भगवान को कार्य को बुझी हबो। अर्थात जेतेबेले जने सेई परम चेतना सह एक होई सब किछि प्रति दृष्टिपात करिबो, से बुझी पारिबो समस्त परिस्थिति रे भगवान को कार्यधारा को। सेतेबेले से मध्य एई जो जावतीय विरोधात्मक परिस्थिति भितरे तार यथार्थ को बुझी पारिबा को समर्थ हे जिवो। से कार्यधारा को नियम को भित्ति करके चली, केउ नियम परिचालित करूची ए भगवान कर कार्यधारा को से यथार्थ भाव रे बुझी पारिबो। तार गोटे स्वच्छ दृष्टिकोण सेठी विकसित हबो। से भगवान ही तांकर कार्यधारा को बुझेबा पई आम भितरे समर्थ हेबे। तांकरी चेतना सह एकात्म होई से कार्यधारा को बुझिबार प्रयास करिबा। समस्तन को
ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ରହି ଶୁଣୁଥିବାରୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଜସ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।